Kate emisa ni sa Amtapoh. Pag-ibang ni pa. Hi guys, ni kate utang dito lah. Dulu memang terluhat. Coba sini sa Amtapoh gitu. Jadi digijan jadi kelang pun hari rompi sini sawat. Dekat tenang dapat tahu sih ubah cat. Makarinya so we're going through in Amtapoh. Rina po di mga na po. Ang bisa do. Sakali na mata. Hada nambon.
Nhiều thế vậy thấy. Kamu dorong ada tu ala barang ada naruh sarang ada itu jangan ambil gitu. Tetap syahid kau.